बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम इस्म के अक़साम और मिसालों के ज़रिए वज़ाहत करेंगे, बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ असातिज़ा और तलबा के लिए एक ज़रूरी अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात पेपर में हम बच्चों को एक सवाल देते हैं कि इस्म की कितनी अक़साम हैं, मिसालें देकर तारीफ़ करके मिसालें दीजिए। अब अगर बच्चों ने सही तरह वो पढ़ा हो कि बलिहाज तदाद अक़साम मांग रहे हैं, बलिहाज जिन्स तदाद मांग रहे हैं, बलिहाज मानी तदाद मांग रहे हैं, बलिहाज बनावट तदाद मांग रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होगा कि मैं कौन सा जवाब लिखूं। हालांकि हमारा मकसद होता है इसमें नकेरा और इसमें मारफा, लेकिन तमाम असातिज़ा को और तमाम बच्चों को भी सही तरह ख़ासकर असातिज़ा को सबसे पहले बच्चों में ये फ़र्क वाज़ेह कर देने चाहिए कि जिन्स के लिहाज से ये अक़साम है, तदाद के लिहाज से ये अक़साम है, मानी के लिहाज से ये अक़साम है और बनावट के एतबार से ये अक़साम है। तो बच्चा जाकर फिर वो किस्म की वो सवाल में वो आप किस्म लिखेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे और इसकी मिसालें देंगे। लिहाजा सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस्म क्या है, किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, यानी वो कलिमा जिसमें किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो, इस्म कहलाता है। बलिहाज तदाद इस्म की दो अक़साम हैं, वाहिद और जमा। जिस तरह मुल्क वाहिद है, मुमालिक जमा है, लड़का वाहिद है, लड़के जमा है, कुर्सी वाहिद है, कुर्सियाँ जमा है। तो तदाद के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है, जिन्स के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है, मुज़क्कर और मुअन्नस। नर अशिया के लिए बोले जाने वाला लफ्ज़ मुज़क्कर है, मादा अशिया के लिए बोले जाने वाला लफ्ज़ मुअन्नस है। जिस तरह मर्द तो मुज़क्कर है, उसके मुअन्नस उसके है औरत। लड़का मुअन्नस है, लड़की। इसी तरह बेजान अशिया में बहुत सारे मुज़क्कर मुअन्नस है, जानवरों में भी है, परिंदों में भी है। तो ये जिन्स के एतबार से इस्म की अक़साम है। मानी के एतबार से इस्म की दो अक़साम है, इसमें नकेरा और इसमें मारफा। और यहाँ पर ये लफ्ज़ कि ये नकरा नहीं है बल्कि नकेरा है, नून ज़बर काफ ज़ेर, नकेरा। नकरा नहीं बोला जाएगा बल्कि नकेरा है, नकरा नहीं नकेरा है। मानी के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है, इसमें नकेरा और इसमें मारफा। इसमें नकेरा वो इस्म जो आम नाम के लिए बोला जाए उसे उसमें नकेरा कहते हैं। आम नाम का मतलब यह कि बहुत सारे चीज़ों के लिए इकट्ठा वो नाम बोला जाता है। जिस तरह आप सब लोग क्लास में बैठे हैं तो आप तालिब इल्म या लड़का या लड़के हैं। इसी तरह दरख्त, बाहर बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन हर दरख्त आम का दरख्त नहीं है। यहाँ पर हर लड़का आबिद नहीं है। तो जब आम नाम हो तो इसमें नकेरा, जिस तरह लड़का, शहर, गांव, किताब, सड़क, दरख्त, ये आम नाम के लिए बोला जाता है। और जब ख़ास नाम हो तो मारफा, इसमें मारफा। जिस तरह लड़का के बजाय आबिद, शहर के बजाय कराची, किताब के बजाय कुरान मजीद, और गांव इस्लामपुर, शार फैसल, वहाँ पर सड़क है या शार है, लेकिन नीचे अगर शार फैसल है तो फिर सड़कों में एक ख़ास नाम हो गया। इसी तरह दरख्त तो आम का दरख्त, तो दरख्तों में एक आम दरख्त, ख़ास दरख्त हो गया, इसलिए ये क्या है, ये इसमें मारफा है। तो माने के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है, नकेरा जो आम नाम के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन नाउन, और मारफा प्रॉपर नाउन को इसमें मारफा कहते हैं जो ख़ास नाम के लिए बोला जाए। नंबर 4 है बनावट के लिहाज से इस्म की अक़साम। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 अक़साम है और सवाल में ये बलिहाज का नाम ज़रूर लिखना चाहिए। आप बच्चों से क्या मांग रहे हैं,
بلحاظ معنی آپ اسم مانگ رہے ہیں یا بلحاظ بناوٹ آپ اسم مانگ رہے ہیں یا بلحاظ جنس یا تعداد کے لحاظ سے آپ اسم مانگ رہے ہیں. لہٰذا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اسم جامد کسی ٹھوس چیز کو جامد کہتے ہیں، یعنی گرامر کے اعتبار سے اس کی جو تعریف ہے وہ اسم جو نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو اس کو اسم جامد کہتے ہیں. اس طرح زمین، درخت، سڑک، عابد لڑکا، شہر، جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں وہ اس میں جامد ہے، ٹھوس چیزوں کے نام ہیں. اب اسم مصدر، تو مصدر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، یا جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو مصدر یا چشمہ بھی کہتے ہیں. تو گرامر کے اعتبار سے اسم مصدر وہ اسم ہے جن سے خاص قاعدوں کے مطابق دوسرے اسما بنتے ہوں. ان سے بہت سارے اسما بنتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے، اسم مصدر کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں نہ ہوگا. اب کس طرح اس سے دوسرے اسم بنتے ہیں؟ مثلا لکھنا، یہ ایک اسم ہے، اسم مصدر ہے. اس سے لکھائی بنتی ہے، یعنی لکھائی کا لفظ بن گیا. دوڑنا، تو اس سے دوڑ بن گیا. مسکرانا، اس سے ایک لفظ بن گیا مسکراہٹ. اڑنا، اس سے لفظ بن گیا اڑان. کھیلنا، اس سے بن گیا کھیل یا کھلاڑی. تو اس کی پہچان کے لیے 3 باتوں کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہر نا والا لفظ جو ہے وہ اسم مصدر نہیں ہوتا، لیکن اس کی پہچان کے لیے یہ 3 باتیں ہوں تب وہ اسم مصدر ہوگا. آخر میں نا، جب نا کو ہٹایا جائے تو فعل امر بن جاتا ہے. مثلا لکھنا ایک لفظ ہے، نون الف نا ہم ہٹاتے ہیں تو لکھ. دوڑنا ایک لفظ ہے، اگر نا ہم ہٹائیں گے تو دوڑ. کھانا ایک اسم ہے، ایک مصدر ہے، اگر نا ہم ہٹائیں گے تو کھا. تو لہٰذا اور یہ سارے اسم مصدر کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے مصدر ایسے ہیں جن سے نہ ہٹا کر فعل امر بن جاتا ہے. نمبر 3 اور سب سے ضروری چیز جو ہے، زمانے کے بغیر اس میں فعل پایا جائے گا. کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا. نہ ہوگا آخر میں، اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے. ورنہ نہ تو نانا میں بھی ہے، نانا اسم مصدر نہیں ہے. بچھونا بھی ہے، نا آخر میں نہ ہے لیکن اس میں مصدر نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی فعل نہیں ہے. اس طرح دانا، عقل مند یعنی جس کے معنی ہے، تو یہ دانا کا لفظ نون آخر میں ہے لیکن اس میں مصدر اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ اس کے یعنی مطابق نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسی طرح سونا جو دھات ہے، ایک سونا وہ سونا اس میں مصدر ہے، اور دوسرا جو دھات ہے گولڈ ہے وہ اس میں مصدر نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. دوسرا سونا میں وہ سو رہا ہے، وہ اس میں فعل پایا جاتا ہے زمانے کے بغیر، سونا، اس لیے وہ اس میں مصدر ہے. گنا، یہ بھی نون الف نا آخر میں ہے لیکن اس میں مصدر نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی فعل نہیں پایا جاتا، اور اگر اس سے نہ ہٹایا جائے تو کوئی امر نہیں، فعل امر نہیں بنے گا. آج کے لیے یہی کافی ہے کہ اسم کے اقسام. تو ایک بار دوبارہ سنیے کہ بلحاظ تعداد 2 اقسام ہیں، واحد جمع. بلحاظ جنس 2 اقسام ہیں، مذکر مؤنث. بلحاظ معنی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ. عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی کامن ناؤن اسم نکرہ ہے، پراپر ناؤن اسم معرفہ ہے. اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اچھا، اسم مشتق کی ہم نے تعریف نہیں کی. اسم مشتق وہ اسم جو خاص قاعدوں کے مطابق مصدر سے بنایا جائے. اب جتنی بھی اسم مصدر سے اسم بنتے ہیں وہ اسم مشتق ہے. لکھنا، لکھائی، تو یہ اسم مشتق ہے. کھیلنا، کھلاڑی یا کھیل، یہ دونوں اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے. نون الف نہ ہٹائیں گے یا نون الف نہ ہٹا کر دوسری چیزیں لگائیں گے تو اسم مشتق بن جائے گا. مسکرانا، تو اس سے بن جائے گا مسکراہٹ، وہ اسم مشتق بنے گا. اسی طرح اڑنا،
اڑان، یہ اسم مشتق بن جائے گا۔ تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو خاص قاعدوں کے مطابق اسم مصدر سے بنایا جائے، اور خاص قاعدوں کا لفظ ہم اس لیے یہاں یوز کرتے ہیں کیونکہ ہر تمام اسم مصدر سے مشتق بناتے وقت قاعدے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح مسکرانا، اب نون الف نا ہم نے ہٹایا اور ہٹ کا لفظ لے کے آئے، مسکراہٹ، تو یہ الگ قاعدہ ہے۔ اڑنا، اڑان، اب یہ کسی اور قاعدے سے بن گیا۔ کھیلنا، کھلاڑی، ایک اور قاعدہ یہاں کا استعمال ہوا، اس لیے اسم مشتق وہ اسم ہے جو خاص قاعدوں کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، یعنی نون الف نا ہٹائیں گے اور ایک اور لفظ بنے گا، اس کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسم نکرہ کی اقسام کے بارے میں، کہ اسم نکرہ کے 6 اقسام ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض کے کچھ اقسام ہیں اس کی تعریف کریں گے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔